मेरा नाम नदीम लोन, मैं चिकार से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये एक आइडेंटिटी का एक तजर्बा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तजर्बा रहा है हमारा। तो ये मैंने अडॉप्ट किया है कश्मीर श्रीनगर से, ओरिजिनल अगर देखा जाए। वहाँ पे हमारे कज़न है वो करते हैं, तो उससे हमने भी शौक़ पड़ गया हमें। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं थे शायद कामयाब होने के, उतना ज़्यादा हमने नहीं लगाया। हमने 2 कनाल में इसका तजर्बा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए 2 कनाल में भी। तो मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाने का। तो दूसरा ये हम कर रहे हैं कमर्शियल बेस पे, ये नहीं कि हम बस अपने घरेलू यूज़ के लिए, कमर्शियल बेस पे कर रहे हैं इसको। इंशाल्लाह हम मंडी तक पहुंचाएंगे, आगे मार्केट में पहुंचाएंगे, अच्छी क्वालिटी लेंगे इससे। तो इसकी पैकिंग अच्छी करेंगे, स्टोरेज की इसका सेटअप बनाएंगे जिसमें हम इसकी स्टोरेज, अभी तो इसके हम इस साल शेल्फ लाइफ चेक करते हैं ना इसकी क्या है, कितने अरसे तक चलेगा, ये हमारे पास स्टोर रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसी हिसाब से हम इसको चलाएंगे। अभी तो हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार है फ्रूट। जीपी से लेके पुख्तूनख्वा से लेके कश्मीर तक हर एरिया से मुझे कॉल आई है, यार भाई हम भी लगाना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो इसलिए एक उम्मीद बन गई। अब मेरे अंदर भी एक उम्मीद जाग गई, यार लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं, मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह जो भाई इसमें दिलचस्पी लेगा, आगे आना चाहेगा, हम उसके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आए हमारा इधर ऑर्चर्ड आके विज़िट करें, देखें हमने किस तरह सेटिंग बनाई हुई है, किस तरह कनोपी की हुई है, और जो हमसे ताउन हो सकेगा हर किस्म का ताउन करेंगे। और हम लाना चाहते हैं, अवाम को लाना चाहते हैं इसमें। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एप्पल की। पहले तो फंगस वगैरह कोई आया नहीं हमारे पास, अगर आ जाए तो उसके लिए कोई स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करें तो वो करते हैं। तो बाकी ये बस समर प्रूनिंग पे ज्यादा एक कैंची का काम है इसके अंदर। आप देखें दरख्त हमारा बहुत हेल्दी है, यानी बहुत ग्रोथ करता है, लेकिन हम इसको कंट्रोल में रखते हैं। अभी ये हमने 1 हफ्ता पहले इसकी प्रूनिंग की है, तो दोबारा से इसकी देखें फ्रूट बड बनने शुरू हो गए। अगर आप दिखा सकें तो ये अभी इसके ये फ्रूट बड निकल आए हैं दोबारा से, ये बेंडिंग हुआ है। और यहाँ से पीछे जो ब्लैंड वुड है अभी उसमें भी ये आ गया फ्रूट हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको बस देखना, हर हफ्ते में इसको देखना जरूरी, हर चीज़ पे नजर रखना जरूरी। मेहनत है इस काम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आप इंडस्ट्री समझ लें इसको। ये ना समझें वो हमारा पुराने वाले सेब में इनकी मार्केटिंग नहीं होगी। अभी आप ये देख रहे हैं, ये सेब अगर मार्केट में होगा तो कौन नहीं खरीदेगा इसको। ठीक है, फिर इसमें इस वक्त जूस भी सही है, क्रिस्पी भी है, यानी अच्छा फसल तैयार हो रहा है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसमें वैरायटी का बड़ा मसला हमें दरपेश आया, तो फिर हमने प्लानिंग यही की, क्योंकि बाहर से तो हम पोर्ट करवा नहीं सकते थे, कोई ऐसे सोर्सेस नहीं थे। तो हमने फिर जितने भी आज़ाद कश्मीर में, जीपी में और पुख्तूनख्वा में, इधर स्वात वाली साइड पे जो भी वैरायटियाँ हैं ना, वो हमने ली, सारी की सारी हमने इधर लगाई हुई है, मल्टी क्रॉप ही लगाई हुई है इसमें। तो अभी ये जो है ना, ये हमारा यहाँ लोकल जो ज़राअत का फ्रूट है ना, लोकल नर्सरी का, ये वो है। ये जो आगे गोल्डन है, गोल्डन सारा ये स्वात वाला है। अच्छा, तो फिर इसके आगे एक और वैरायटी है वो जीपी वाली साइड से। इस तरह से ये मिक्स में आपको नजर आ रहा है, ये चिकार नर्सरी से। हाँ, ये मुशक्कर ही है। तो अभी वैरायटी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी वैरायटी हमने मंगवाई है, हमारे पास SS2 भी है, उसके बाद रेड गाला, अमेरिकन रेड गाला है, उसकी भी कुछ वैरायटी है हमारे पास। उसके बाद अभी मैं ये RD11 जो है बिल्कुल लेटेस्ट एक वैरायटी आई है, तो उसकी भी मैंने ग्राफ्ट मंगवाई हुई है, वो भी की हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में उसके भी पौधे हमारे पास होंगे। तो अब बस वैरायटी पे काम रह गया, बाकी तो हम कामयाब हो गए आइटम। हमने सिर्फ इसको न्यूट्रिशन दी है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन दी है, उसी से हमारा बेहतरीन जा रहा है अभी तक ऑर्चर्ड। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की। तो एक वो मैंने बनाया था इसके लिए जीवा अमृत, वो जीवा अमृत वो उसमें एक ड्रम में बनता है, 10 किलो गोबर, 10 किलो गाय का वो यूरियन डाल के, उसमें 2 किलो गुड़ डलता है और साथ में वो बेसन डलता है 2 किलो। ये डाल के 7-8 दिन किसी छाँव वाली जगह पे रख के, तो फिर उसको 200 लीटर ड्राम में बना के हर दरख्त को 2-2 लीटर वो दिया था मैंने। लेकिन उससे भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ आई है, दरख्तों में एक जान आई है। ये दाल लगाई हुई है, दाल ये भी एप्पल की न्यूट्रिशन के लिए लगाई हुई करता है, जमीन के अंदर नाइट्रोजन की जरूरियात पूरी करता है, इसलिए ये हमने इंटरक्रॉपिंग है। इससे पहले मैंने इसमें लहसन दिया ना, लहसन की काश्त इसमें से ले चुका हूँ मैं, वो इसलिए यार जो मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह है वो एंटी फंगस होता है ना लहसन, जी, जिसकी वजह से ये अभी देखें। तो लहसन भी आपने एज ए ट्रीटमेंट यूज किया? एज ए ट्रीटमेंट, और मुझे तकरीबन 8 मन लहसन निकला यहाँ 2 कनाल में से। तो देखें जी, मैं खुद तो होता नहीं उधर, मैं ओवरसीज हूँ, सऊदीया में होता हूँ। ये जिम्मेदारी सारी हमाद भाई की है, ठीक है ना। हमाद भाई से राब्ते में रहता हूँ, सारी प्रूनिंग, कटिंग, जो भी चीज़ें हैं वो हमाद भाई, इधर लेबर मेरी होती है, तो प्रैक्टिस उनको हमाद भाई देते हैं, तो सारी सेटिंग उसी से चलती है।
تو یہ ماد بھائی سے آپ پوچھیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ایسا ہے کہ اس میں ایک تو ہم وٹر پروننگ کرتے ہیں جو تمام باغبان ہمارے کرتے ہی ہیں, لیکن اس میں ہمارا یہ ہے کہ جو جن فروٹس جو پلانٹس ہیں ہمارے جن کے اوپر فروٹ نہیں ہوتا ہے اس کی ہم فروری میں سمر پروننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, مئی میں ہم ان کی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ان کی جو جتنی بھی جو ہمارا سیب ہے, سیب تیار ہونے سے 40 دن پہلے اس کی سمر پروننگ ہو جاتی ہے. مئی میں جو ہے نا, مئی میں ہماری اس کی سمر پروننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے مئی میں اسٹارٹ کیا تھا. جتنے بھی ہمارے پلانٹس کے اوپر فروٹ نہیں تھا ان کی تو ہم نے مئی میں کر دی تھی. ٹھیک ہے. جن کے اوپر فروٹ تھا تو ہم نے آگے جولائی میں ان کی ہم نے یہ سمر پروننگ کی ہے. نرسری لگائی ہوئی اپنی, اس میں کلمے کی ہیں, سال جو کامیاب ہوئی ہیں. ریڈ گالا جو ہمارا ہے نا, امریکن ریڈ گالا, یہ اس کے پودے بنائے ہیں ہم نے. یہ تھوڑا سا ہمارے یہ بھی بنائیں, یہ جو انہوں نے یہ والا بھی بنائیں. یہ دیکھیں, یہ گرافٹ ہم نے کیا جتنا بھی, یہ سارا کامیاب ہوا ہے اس میں. تو یہ ہم ورائٹی ادھر ہی تیار کر رہے ہیں آرچڈ کے ساتھ ہی. بہت بہترین. آپ ہمارے جتنے بھی فارمرز ہیں ان کے لیے ایک مثال کے طور پہ, اور آپ کو ایک آئیڈیالائز کر کے ہماری فارمنگ کمیونٹی اس بہترین آئیڈیا کو کنسیو کر سکتی ہے. اس کے اوپر مزید کام کیا جا سکتا ہے. یہ ایک سکسیس سٹوری ہم سب کے سامنے موجود ہے کہ یہ کوئی اب بکس میں چیز نہیں ہے, یہ ایک پریکٹیکل آپ کے سامنے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. ایک آرچڈ 2 کنال کے اوپر اسٹیبلش ہو چکا ہے جو فروٹنگ کے اوپر آ چکا ہے. 1 یا 2 سال میں اس کا فروٹ جو ہے وہ مارکیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پلس اس کے ساتھ انہوں نے اپنا انٹیگریٹڈ ایگریکلچر کا ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ان کے ڈیری فارم ہے, اس میں اینیملز ہیں, سائلیج کا انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک ہمارے پروگریسو فارمرز ہیں جن کو ہمیں, اور بی کیپنگ بھی ابھی حماد صاحب نے بتایا کہ یہ بی کیپنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک اس طرح کے فارمر ہیں جن کو فالو کیا جا سکتا ہے. اور یہ آزاد کشمیر میں انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ہم اپنے اس زمین سے اگر جڑ جائیں تو اس میں سے نہ صرف پروڈکشن لے سکتے ہیں بلکہ ہم انکم بھی لے سکتے ہیں, اور کمرشل روزگار کا ذریعہ بن سکتا ہے, کمرشل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد ہمارے بڑی تعداد میں فارمرز جو ہے وہ اس کام سے جڑنے کی کوشش کریں گے. اور کسی قسم کی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے قریب ترین جو آپ کا توسیع مرکز ہے اس سے رابطہ کریں. ہمارے یہ فارمر ہیں, ان سے آپ پریکٹیکلی آ کے ملیں, ان کا فارم دیکھیں, ان کا نمبر ہم آپ سے شیئر کریں گے, ان سے گائیڈ لائن لیں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ یہ آرچڈ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تاہم ایک اہم چیز جو میں نے ان سے ڈسکس کیا اور جو مجھے لگا کہ یہاں پہ آپ کو محنت ضرور کرنی پڑے گی, یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے اس باغ کو وزٹ کرنا ہے, اس کی شاخ تراشی کرنی ہے, اس کی باقی جو غذائی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کتنا ٹیکنیکلی اس کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ اس میں نائٹروجن کی ضروریات کے لیے انہوں نے دالیں گرو کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے فنگس سے بچنے کے لیے ایک دوسری چیزیں انہوں نے کی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو اپنے اس فارم پہ کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد آپ اس کا وصول کریں گے. بہت شکریہ.